रहीम डियर क्लास 10th यू आर वेरी गुड। आपका काम मिल रहा है, होमवर्क मिल रहा है, टेस्ट में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब बिग क्लैपिंग फॉर यू पीपल। उर्दू दहम के लिए मेरा आज का लेक्चर है मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। पेज नंबर 30 पर है, 31 नंबर पेज पर एक ही लाइन है। आज हम इस मजमून को ख़त्म करेंगे। आपके लिए MCQ है कि आपने इस लेक्चर को कितना सीख लिया है, आपको कितनी समझ आ गई है। तो ये देखिए ज़रा, आज का MCQ है मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। सिन्फ के एतबार से क्या है, पिछले लेक्चर्स को नहीं देखना, खुद सोचें, और अगर देख भी रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है। 4 ऑप्शंस हैं, कहानी, अफसाना है, मजमून है या तंज़ो मिज़ाह है। तो इन चारों में से दुरुस्त जवाब कोई है। आपने इस MCQ को लिखकर नोटबुक पर ये चारों ऑप्शन लिखकर और नीचे दुरुस्त जवाब की हेडिंग देकर इस तरह दुरुस्त जवाब ये हेडिंग देंगे और नीचे आप लिख लेंगे। लेकिन इसके साथ होमवर्क भी मौजूद है। तमाम अल्फाज के मानी किताब के ऊपर रेड या ग्रीन पेन से तहरीर करें। इसलिए नहीं कि रेड और ग्रीन पेन से प्यारे नजर आते हैं, इसलिए नहीं, इसलिए कि अगर आप रेड और ग्रीन से लिखते हैं तो नीचे उर्दू की तहरीर जो बुक के ऊपर ब्लैक से लिखी हुई है वो फिर भी नज़र आती है। लेकिन उर्दू की तहरीर भी ब्लैक से, ऊपर भी आप ब्लैक से लिख लेते हैं तो ना वो नज़र आता है ना ये नज़र आता है। अब अगर इसके ऊपर मैं इसके मानी लिखने की कोशिश करूं कोई भी लफ्ज़, तो दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं अलग अलग। ये व्हाट्सएप नंबर है, आपने इस पर अपना ये वाला MCQ सॉल्व करना है। एक और MCQ भी है, वो लेक्चर के दौरान आएगा वहाँ पर, और ये इस होमवर्क आपने इस नंबर पर सेंड कर देना है। आज तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ किया है। सरादिल को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कि मालूम नहीं कहाँ से जाना है। यहाँ से हम शुरू करेंगे, आज हमारा लेक्चर यहाँ से शुरू होता है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कोशिश की है। ये कह के यहाँ पर आपको ये बात हो कि अहमद मिर्ज़ा कल के लेक्चर में जो है वो आए हैं सज्जाद हैदर यल्दरम के पास। इन नामों को इतना दोहरा दें, इतना बयान कर दें, और मैं भी लेक्चर में इस कदर इसको बयान करता हूँ कि ये इतने दोहरा दिए जाएं कि MCQs में मस्ता ना हो। अहमद मिर्ज़ा आए हैं और थोड़ी देर के लिए आए, ये कहकर कि मैं आपको तंग करने नहीं आया, हाल पूछना था। वो यानी अहमद मिर्ज़ा जो हैं उन्होंने क्या किया, मोहब्बत से, बड़े प्यार से मुसाफा करते हुए सज्जाद हैदर यल्दरम से हाथ मिलाया। आजकल बड़ी पाबंदी है हाथ मिलाने से, ये हाथ मिलाना जो है इसको मुसाफा कहते हैं। तो हाथ मिलाया तो अपने जोश में, अपनी मोहब्बत की कसरत और शिद्दत में उन्होंने क्या किया, मेरे हाथ को यानी सज्जाद के हाथ के साथ क्या किया, इस कदर दबाया उन्होंने, सलाम में, मुसाफा करने में हाथ को दबाना कि उंगलियों में दर्द हो गया। अहमद मिर्ज़ा दबाने वाला है, सज्जाद के हाथ को दबा दिया है और इतना दबाया कि उंगलियां दुखना शुरू हो गई और कलम नहीं पकड़ सकता। यानी अब वो तो चले गए, अब मैं काफ़ी देर तक कलम नहीं पकड़ सकता। आए वो थोड़ी देर के लिए थे, थोड़ी देर यानी चलो 5 मिनट का वक्त ज़ाया हुआ, लेकिन अब मुझसे तो कलम ही नहीं पकड़ा जा रहा। हाथ उन्होंने दबा दिया मेरा, सही है, तो अब मैं कलम पकड़ता हूँ तो हाथ दुखता है। अब उनके जाने के बाद भी मजमून लिखना मुमकिन नहीं है। ये तशरीह होती है। आप देखें, लफ्ज़ कलम नहीं पकड़ सकता, आपको मालूम होना चाहिए कि वो मजमून लिख रहे हैं, तो उनके जाने के बाद भी अब कलम नहीं पकड़ सकते तो मजमून नहीं लिखा जाता। ये तो अलहदा रहा। कहते हैं इसकी तो खैर कोई बात नहीं, क्यों कि थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, हाथ ठीक हो जाएगा, इसकी कोई बात नहीं। अपने साथ जब वो रुखसत हो जाते, बड़ा काम उन्होंने क्या किया, मेरे कुल ख्यालात यानी वो बातें जो मैंने मजमून के लिए सोची हुई थी। अब एक आदमी मजमून सोच रहा था अहमद मिर्ज़ा के आने से पहले, सज्जाद हैदर यल्दरम, तो अहमद मिर्ज़ा क्या कर गए, ले जाते, अहमद मिर्ज़ा ले जाते। भाई ख्यालात कैसे ले गए, मतलब अब ये ले जाते, मतलब अब मजमून लिखने के लिए दिमाग में कुछ भी नहीं रहा। अब इस चीज़ को समझिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो तो चले गए हैं, लेकिन मेरे दिमाग में इतनी हलचल मचा दी उन्होंने कि जो कुछ दिमाग में था वो सारा रुखसत हो गया। ख्यालात को जमा करने की कोशिश करता हूँ। मैंने क्या किया, उनके जाने के बाद नए सिरे से सोचना शुरू किया, मगर अब वो कहाँ, अब वो ख्यालात वापस नहीं आते, अब वो ख्यालात लौट कर नहीं आ रहे हैं। और अगर देखा जाए, गौर करें अहमद मिर्ज़ा के बारे में कि मेरे कमरे में
अब ज़रा देखें, ये मैंने MCQ बनाया, ये आपका दूसरा MCQ है जो आपने सॉल्व करना है। यानी आपने कुल 2 MCQ सॉल्व करने, एक आपको मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बता दिया, ये दूसरा MCQ है। MCQ ये है कि सज्जाद हैदर यल्दरम का कमरा मकान में कहाँ है। नंबर 1 बाहर है, यानी ड्राइंग रूम की साइड पर। नंबर 2 घर के अंदर है। नंबर 3 छत पर है। नंबर 4 तीसरी मंजिल पर है। तो अब इस सवाल के जवाब इसमें पिछले प्रीवियस लेक्चर में मौजूद है, आप उसको रीड करके, ये आपका दूसरा MCQ होगा, ये भी आपने नोटबुक पर सॉल्व कर लेना है। तो मेरे कमरे में कितनी देर के लिए आए? 1 मिनट से ज़्यादा नहीं रहे। कहते वो रहे, कम वक्त रहे, बस 1 मिनट के लिए आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? तुम्हारा हाल पूछने आया था। कैसे हो भाई? मैं तुम्हें तंग करने नहीं आया। क्या कर रहे हो? ओहो, हमारी भी क्या खुशकिस्मती है कि हमारे एक दोस्त सज्जाद हैदर यल्दरम जो है वो मजमून नवीसी के नाम से, ये मजमून निगार के लक़ब से पहचाना जाता है। भाई तुम अपना काम जारी रखो, मैं तुम्हें तंग करना नहीं चाहता। अच्छा भाई मैं चल रहा हूँ, खुदा हाफिज़, अपना काम करो। यानी 1 मिनट में उन्होंने हलचल मचा दी। ताहम इसके मुकाबले में वो यानी अहमद मिर्ज़ा अगर घंटों रहते, ज़्यादा वक्त गुजारते, अब कंपेयर कर रहे हैं कि आए वो जस्ट 1 मिनट के लिए थे और अगर इसके मुकाबले में 1 घंटे के लिए आते तो कहते हैं कि इसमें तो नुकसान ज़्यादा हो जाता, ये नुकसान कम हो गए। तो मुसन्निफ ये बताना चाह रहे हैं कि 1 मिनट में भी उसने घंटों से ज़्यादा नुकसान कर लिया है। तो चाहे 1 मिनट के लिए ना आता, अब घंटों आया रहता, मैं तो घंटे भी उसके बाद काम नहीं कर सकता। तो इससे ज़्यादा नुकसान न करते। ये देखें, यानी 1 मिनट में घंटों का नुकसान कर दिया। इससे तो बेहतर था घंटों इधर रहते। ये इसकी तशरीह है, घंटों में भी इतना नुकसान ना होता जितना इन्होंने मिनट में कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मैं इन्हें छोड़ सकता हूँ? क्या ऐसे दोस्तों को छोड़ना चाहिए? अब अहमद मिर्ज़ा जो है वो आए हैं 1 मिनट के लिए और उन्होंने मेरा घंटों का नुकसान कर दिया है। इससे इनकार नहीं, मैं ये बात मानता हूँ कि मेरी सज्जाद हैदर यल्दरम इतना दोहरा दे इस चीज़ को कि आपको याद हो जाए। मेरी और इनकी अहमद मिर्ज़ा की दोस्ती बहुत पुरानी है, काफ़ी अरसा हो गया है हमारी दोस्ती का, इसका इकरार है मुझे। और वो यानी अहमद मिर्ज़ा मुझसे यानी सज्जाद हैदर यल्दरम से भाइयों की तरह मोहब्बत करते हैं। ऐसा ताल्लुक़ है जैसे सगे भाइयों में होता है। ताहम फिर भी इसके बावजूद कि भाइयों जैसा ताल्लुक़ है, मैं यानी सज्जाद हैदर यल्दरम उन्हें यानी अहमद मिर्ज़ा को छोड़ दूँगा, ताल्लुक़ ख़त्म कर दूँगा। और उसकी वजह पहले बता दी गई कि या तो आपको ताल्लुक़ बरकरार रखने या आपने अपना काम करना है। अजीज़ तुलबा, मैंने पहले भी बता दिया आपको कि आपके लिए अहम चीज़ ये नहीं है, आपके लिए अहम चीज़ ये है इस मैट्रिक के एग्ज़ाम, मैट्रिक में हासिल होने वाले नंबरों और मैट्रिक के नतीजे पर आपको फर्स्ट ईयर में दाखिला मिलेगा अच्छे कॉलेज में, और ये एंट्री टेस्ट में ये DMC काम आएगी, ये ताल्लुक़ काम नहीं आएगा। हम लोग क्या करते हैं, हम इसको प्रायोरिटी दे देते हैं और इसको सेकंड नंबर पर रखते हैं। जब इसको सेकंड नंबर पर रखते हैं तो ये हमें लिस्ट में, मेरिट लिस्ट में फिर इन में कर देता है। आप इस काम को अहमियत दें, ताल्लुक़ अपनी जगह पर, वो सेकेंडरी होने चाहिए। सेकेंडरी ये होने चाहिए, आपका काम अहम होना चाहिए। तो मैं उन्हें छोड़ दूंगा, ताल्लुक़ ख़त्म कर दूंगा। हाँ छोड़ दूंगा, दोबारा कहा उन्होंने छोड़ दूंगा, ताकीद दी इस बात पर, ज़ोर देकर कहा ये बात कि मैं ऐसा कर दूंगा। और अगरचे ऐसा होगा कि कलेजा पत्थर पर करना होगा, यहाँ पर MCQ है कि कलेजे पर पत्थर रखना होगा। इस MCQ को या इस चीज़ को, तरकीब को क्या कहते हैं? तो ये तरकीब जो है ये मुहावरा कहलाती है। मुहावरे में अल्फाज अपने हकीकी मानों में इस्तेमाल नहीं होते, मजाजी मानों में होते हैं। दिल को इस काम के लिए मुश्किल से तैयार करूंगा और बड़ी तकलीफ होगी। यानी सज्जाद जब अहमद मिर्ज़ा को छोड़ेगा तो कलेजे पर पत्थर रखेगा। और लीजिए, कहते हैं एक और दोस्त का किस्सा बयान करता हूँ। दूसरे दोस्त, यहाँ पर MCQ बन रहे हैं कि दूसरे दोस्त का नाम क्या है? मोहम्मद तहसीन। हमें सज्जाद हैदर यल्दरम के नाम को याद रखना है। पहले दोस्त का नाम हमने, पहला दोस्त MCQ है, कौन है? अहमद मिर्ज़ा है। दूसरे दोस्त का नाम मोहम्मद तहसीन है, ये याद करना है हमने। ये दोस्त जो है बाल बच्चों वाले साहिब हैं, बीवी और बच्चे भी हैं, रात दिन, मगर रात दिन हर वक्त इन्हीं की यानी बच्चों और बीवी की फ़िक्र में, परेशानी में रहते हैं। जब कभी मिलने आते हैं, सज्जाद हैदर यल्दरम और तहसीन की मुलाकात होती है
تو تیسرے پہر آتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں اول پہر کہتے ہیں صبح اور دوپہر کے درمیان کا وقت، صبح ناشتے کا وقت، جاگنے کا وقت، اور دوپہر کے درمیان کا وقت جو ہے وہ اول پہر کہلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دو پہر شروع ہو جاتی ہے، جس وقت ہم کھانا کھاتے ہیں 12، 12:30، 1، 2 بجے کا وقت۔ اس کے بعد تیسرا پہر شروع ہو جاتا ہے، یعنی دوپہر اور شام کے درمیان کا وقت 3 اور 4 بجے کے قریب کا وقت۔ یہ سارے اوقات ہیں۔ ہم نے اصل میں صبح کیا دیکھا ہے؟ صبح، دوپہر، شام، رات۔ اب بہت سارے اوقات اور بھی ہیں، جیسے یہاں پر اول پہر آ گیا، اور یہاں پر دوپہر اور شام کے بعد جو ہے وہ تیسرا پہر آ گیا، پھر شام اور رات ہے، پھر رات کے اوقات ہیں صبح تک، رات میں بھی ابتدائی حصہ، درمیانی رات، اور پھر صبح سحری، صبح صادق کا وقت۔ اس طرح بہت سارے اوقات یہ بن جاتے ہیں۔ تو اس وقت اس تیسرے پہر کا ذکر ہے۔ تقریباً ٹائم ہوتے 3-4 بجے کے قریب، تقریباً اس وقت 3 اور 4 بجے کے قریب آتے ہیں۔ محمد تحسین کی آمد ہوتی ہے، میں نے آپ کو یہ نام یاد کروانا ہے۔ محمد تحسین کام سے اس وقت فارغ ہو جاتے ہیں۔ سجاد حیدر یلدرم کام سے فارغ ہو جاتے ہیں، کہ جو کہ مضمون لکھ رہے ہیں، مگر اس قدر، اب ظاہر ہے یہ وقت ایسا ہوتا ہے 3-4 بجے کا، بہت زیادہ تھکا ہوتا ہے آدمی، کام کی وجہ سے تھکاوٹ ہوتی ہے، کہ دل چاہتا ہے، یہ خواہش ہوتی ہے کہ 1 گھنٹہ، پورا 1 گھنٹہ تھوڑا سا وقت آرام کرسی پر۔ یہ میں نے کرسی کے فوٹو بنا دیے، کرسی کے 4 پائے ہوتے ہیں۔ آرام کرسی اس قسم کی ہوتی ہے، اکثر ڈراموں میں آپ نے اس کو دیکھا ہوگا، اس کے نیچے گول پاؤں ہوتے ہیں اس کے، اس سے یہ موو کر سکتی ہے آگے اور پیچھے، جو ہے اس پر بیٹھا ہوا آدمی جو ہے نا ایسے موو کر سکتا ہے، بیٹھے ہوئے زمین کرسی پر جو ہے یہ موو کرتی ہے، تو اس وجہ سے آرام ملتا ہے۔ اس کا نام آرام کرسی ہوتا ہے۔ تصویر بنانے کی کوشش کی ہے، خاموش پڑا رہوں، کچھ بھی نہ کروں نہ بات کروں، کہ اتنے میں کیا ہو جاتا ہے، اتنے میں تحسین آتے ہیں سجاد سے ملنے کے لیے۔ ملنا ضروری ہے، انکار بھی نہیں کر سکتا، اور باتیں کرنے کے لیے، اور کہتے ہیں وہ کس موضوع ٹاپک پر باتیں کریں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ ان کا ٹاپک کیا ہے۔ ان کا ٹاپک سوائے ایک ہی ٹاپک ہے، اور وہ ٹاپک یہ ہے، بیوی بچوں کی بیماری۔ یہ خود آپ کے لیے MCQ ہے کہ تحسین کا ٹاپک کیا ہے، بیوی بچوں کی بیماری، بس اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، صرف یہ بات کرتا ہے۔ کون؟ تحسین، صرف یہ ایک بات کرتے ہیں، اور کوئی مضمون ہی نہیں، اس کے علاوہ اور کوئی ٹاپک نہیں ہے۔ میں یعنی سجاد کہتا ہے کہ میں کتنی ہی کوشش کروں اس کو، یعنی تحسین کو، کسی اور ٹاپک پر لانے کی، مگر وہ اس مضمون سے، بیوی بچوں کی بیماری سے باہر نہیں آتا۔ اگر میں موسم کا ذکر کروں، یہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو اس ٹاپک سے، بیوی بچوں کی بیماری سے نکال لوں، تو میں کہتا ہوں یار موسم دیکھو آج کل کتنا خراب ہو رہا ہے نا، یہ میں کیا کوشش کر رہا ہوں کہ موسم کے موضوع پر لاؤں اور اس ٹاپک سے نکال دوں۔ تو وہ کہتے ہیں، بتائیں کون کہتے ہیں؟ یہ میں نے آپ سے اسٹوڈنٹ سوال پوچھا ہے، یہاں پر ہاتھ رکھا ہوا میں نے، نظر نہیں آیا ہوگا آپ کو۔ تو وہ کہتے ہیں کون کہتے ہیں؟ تحسین اس کا جواب دیتے ہیں۔ تحسین جواب دیتے ہیں، ہاں بڑا خراب موسم ہے، ٹاپک چینج ہو گیا، جی موسم ٹھیک نہیں ہے، لیکن فوراً ہی اپنے اصلی ٹاپک پر آئے، میرے چھوٹے بچے کو بخار آ گیا، یعنی کیسے وہ دوبارہ اپنے ٹاپک پر آ گئے، اپنے موضوع پر آ گئے۔ اور چھوٹے بچے کو بخار ہو گیا، مزید منجلی لڑکی، یہ دیکھیں منجلی کو سمجھیے، نئی چیزیں، بڑا لڑکا یا بڑا بچہ، پھر اس کے بعد کا بچہ یا بچی، اور پھر چھوٹا۔ اگر 3 ہو تو 3 میں جو درمیان والا ہوگا اس کو منجلہ کہیں گے۔ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ کسی کی 3 اولادیں ہیں اور 3 میں جو درمیان والا جس کا نمبر ہے فرسٹ اور تھرڈ کے درمیان والا جو ہے یہ منجلہ کہلائے گا۔ امید ہے وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو منجلی لڑکی کو کھانسی میں مبتلا ہوگی ہے، بیمار ہوگی ہے، تم نے موسم کی خرابی کا ذکر کیا ہے، تو دوبارہ میں کیا کرتا لٹریچر کے بارے میں، سجاد حیدر ان کو یعنی تحسین کو، محمد تحسین کو اب لٹریچر کے بارے میں لے کر آتے ہیں۔ زبانوں کے ادب کو لٹریچر کہتے ہیں، یعنی لکھی ہوئی چیز۔ اس وقت جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ مضمون کچھ میرے دوستوں کے بارے میں، تو یہ مضمون بھی اس وقت لٹریچر ہے، تو میں ان کو لٹریچر کے بارے میں لے کر آتا، ادب کے ٹاپک پر لانے کی کوشش کرتا۔ تو اس کے جواب میں تحسین صاحب معذرت پیش کرتے، عذر بیان کرتے، معافی طلب کرتے، ایکسکیوز کرتے، بہانہ کرتے۔ ان کا ایکسکیوزز کیا تھے؟ ان کا ایکسکیوز یہ ہوتا، آج کل گھر بھر بیمار ہے، میرے تو سارے گھر بیماری کا شکار ہے، بیوی بچے سارے، مجھے اتنی فرصت کہاں، فارغ وقت نہیں ہے کہ اخبار پڑھوں جس میں ادب اور لٹریچر ہوتا ہے۔ تم فارغ آدمی ہو، تم پڑھا کرو اخبار، میرے تو اپنے مسئلے ہیں۔ اب ایک تیسری صورت، اگر کسی عام جلسہ میں آتے، تقریب وغیرہ ہے، شادی ہے، کوئی علمی تقاریب ہو رہی ہیں، کوئی بھی پارٹی ہے، کوئی ادبی تقاریب جلسے ہوتے ہیں،
تو اپنے لڑکوں کو ساتھ لاتے، بچوں کو ساتھ لے آتے۔ اب جب بچوں کو ساتھ لائیں تو ہر ایک سے بار بار پوچھتے ہیں، بچوں سے بار بار سوالات۔ طبیعت تو نہیں گھبراتی؟ طبیعت تو گھبرا نہیں رہی نا؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ پیاس تو نہیں معلوم ہوتی؟ بیٹا پیاس تو نہیں لگی ہے نا آپ کو؟ وہ میں جی کر رہا صدقے۔ کبھی کبھی نبض بھی دیکھ لیتے، کبھی کبھی ان کی نبض بھی دیکھ لیتے جلسے کے دوران، نبض دیکھتے کہ کہیں نبض درست چل رہی ہے نہیں چل رہی، بخار چیک کرنے کے لیے، اور وہاں بھی کسی سے ملتے، اور جلسے میں اگر کسی سے ملاقات ہوتی تو گھر کی بیماری کا ذکر، بیوی بچوں کی بیماری کا ذکر، تو یہ ان کے ٹاپک تھے۔ اب آخر میں سوال سجاد حیدر یلدرم کا یہ ہے کہ اب آپ بتائیں کہ یہ میرے دوست ہیں، کیا ان کو چھوڑنا درست ہے یا نہیں ہے؟ تو میری رائے، ہماری رائے ناقص ہوتی ہے، اور سجاد حیدر یلدرم نے اپنی طرف سے ایک مضمون لکھا ہے۔ میں یہ رائے دوں گا کہ دوستوں کو کسی صورت بھی چھوڑا نہیں جا سکتا، دوست ہوتے ہیں، لیکن اپنے کاموں کو اولیت دیں۔ آپ کا کام پہلے ہے، آپ کے دوست بعد میں ہے۔ خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو جائے کہ دوستی تو برقرار رہے، دوستی کا وجود برقرار رہے، اور آپ سے آپ کا کام مس ہو جائے۔ اپنا کام کریں، لیکن ایسا دوست جو کہ آپ کے کام کے راستے کی رکاوٹ ہے، سادگی میں ایسا کر رہا ہے، آپ کے ساتھ دوستی کر رہا ہے، تو یہ دوستی درست نہیں ہے۔ پلیز اپنے کام کو سب سے پہلے رکھیں۔ شکریہ والسلام۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، آپ کے ہوم ورک کا منتظر رہوں گا، اور اپنا ہوم ورک اور اپنا کاپی پر لکھا ہوا یہ ٹیسٹ MCQs کی صورت میں اس کو سالو کر کے جلد از جلد بھیج دیں۔ شکریہ والسلام، خدا حافظ۔